Yan guys, tatanggalin ko muna yung camera. Yun, yung dalawang yan. Saka yung motherboard guys. Tatanggalin nyo yung screw. Yun. Saka angatan nyo lang guys. Saka yung kanyang speaker guys. Yun. Tanggal na guys. Yan guys ang speaker. Medyo madumi nga guys. Yun. Saka yung kanyang ano guys, tatanggalin natin yung kanyang flex, volume flex. Saka ano, power flex. Bale sama-sama na silang lahat guys. Kaya napakadaling anuhin gawin guys. Yan guys, dapat dahan-dahan lang yung ano, yung pagtatanggal kasi napakanipis yan guys. Yan guys, tanggal na guys. Yun, kakabit nyo lang guys. Saka isasalpak nyo yung motherboard. Yung kanyang sensor guys kasi medyo madumi. Yun. Yan lang guys ang pagpapalit ng LCD with frame. Yung kanyang antenna guys, ayun. Dapat isasalpak nyo din. Saka yung sa camera. Saka pag ibabalik na guys, ang huli nyong ikakabit yung sa battery. Uunahin nyo yung dalawang flex. Yun na ikabit ko na. Kasi para hindi nagso-short. Kasi kadalasan yung iba guys, inuuna nila isalpak yung battery bago yung flex ng LCD. Guys, wag nyong gagawin yan guys. Baka masira ang motherboard. Kasi minsan guys na sisira yung kanyang ano, yung kanyang diode sa backlight. Kaya yan ang inyong iiwasan guys. Para hindi lalong mapagasto kayo ng mas malaki guys. Yun guys, hinuli ko yung battery. Yun. Saka i-open ko guys. Kaso lowbat siya guys. Kaya i-charge natin kung gagana ba. Yun guys, gumana guys. Yan lang guys, napakadali lang ang palit ng LCD with frame. Saka ibabalik ko na yung kanyang cover. Kasi naibalik ko na lahat eh. Saka nilagyan ko lang pala guys ng T700 yung takip. Yun, yung T700. Para hindi umangat yung takip. Kasi pangit naman yun guys kung aangat yung takip niya. Yun guys, dapat sakto lang yung paglalagay, huwag nyong dadamihan. Para in case na masira ulit guys, madali lang buksan.
Hindi naman yan guys na tutuklap kasi kapit na kapit yung ano niya. Yun guys, tapos na guys. Yun, napakadali lang 'di ba guys magpalit ng LCD. Saka charge natin kasi lobat siya guys. Yun, gumana siya. Lagyan ko pala yan guys ng tape para hindi umangat. Yun guys, okay naman siya. Yun, try natin yung music. Yun, gumagana naman guys.